Okay, good morning student, class 9. Once again, your online class is going to be started from today. As you know, after 1 month your class has been stopped due to some technical problem. Because time has allotted for you to buy books and we have to do a project for you that how this class is going to be effective for you. तपाईहरुलाई थाहा छ कि 1 महिनापछि केही दिनको लागि क्लासलाई स्थगित गरिएको थियो। त्यो स्थगित गर्नुको मुख्य कारण तपाईहरुलाई किताब किन्नको लागि केही समय दियौं र साथै हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले के कति बुझ्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि पनि यो समयलाई हामीले निकालेका थियौं र सबै कुराहरु अब ठीक ठाउँमा आइसकेपछि पुनः हामी यो अनलाइन कक्षा क्लासलाई सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। And today in this class, at first I am going to start for class 9 and I am going to continue your class where I have stopped. I was teaching to you about the carbon and its compound chapter. I have taken 2 or 3 lectures on this chapter and I have taught to you up to the difference between diamond and graphite. Okay, my dear student, now carbon and its compound for class 9. In this chapter, I teach to you about the difference between diamond and graphite. That why graphite is a good conductor of heat and electricity and diamond is a bad conductor of heat and electricity. I talk to you on this a lot, and you know that due to the presence of the free electron in the graphite can conduct heat and electricity, but due to the absence of the free electron in the diamond, it is a bad conductor of heat and electricity. How is it possible? Both the diamond and graphite are made up of carbon atom. It is possible because in the diamond all the valence electron, and you know that carbon has got 4 valence electron. तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो कार्बन सँग कतिवटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 4 वटा. In first cell there are 2 electron and the second there is the presence of 4 electron and it is written like this. All the valence electron forms the covalent bond with another carbon atom in the diamond. What happens in the diamond? All the 4 valence electrons are engaged. All the 4 valence electrons, these are the 4 valence electrons. All these 4 valence electrons are engaged in the formation of the bond. When all these 4 valence electrons are engaged in the formation of bond, there will be the absence of the free electron.
तपाईहरुलाई थाहा छ कि कार्बनसँग 4 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ र यो 4 वटै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यदि बोन्ड फर्मेसनमा काम लागिहाल्यो भने तपाईको यहाँनिर भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको एब्सेन्स भइहाल्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुँदैन। मानौ यो इलेक्ट्रोन अर्को कार्बन एटमको इलेक्ट्रोनसँग बोन्ड बनायो। यो इलेक्ट्रोन माने यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हो अर्को कार्बनसँग, त्यसो गर्दाखेरि 4 वटा कार्बन एटम 4 कुनामा आयो भने there will not be the free electron, and due to this reason carbon is a bad conductor of heat and electricity. But in the graphite only 3 valence electron are utilized in the formation of bond, but 1 electron remains free. कार्बन को 4 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मध्ये 3 वटा बोन्ड फर्मेसनमा काम लाग्छ, यानी कि 3 वटा इलेक्ट्रोन बोन्ड फर्मेसन को लागि युटिलाइज भयो, तर एउटा इलेक्ट्रोन बोन्ड फर्मेसनमा युटिलाइज भएन, फ्री बस्यो। त यही इलेक्ट्रोन को कारणले गर्दाखेरि तपाईको करेन्ट पास हुने हो। My dear student, I have teach to you a chapter metal and non-metal, and you have read there that when there is the presence of free electron, then only heat and electricity is conducted from one point to another point. माने फ्री इलेक्ट्रोन हुनु पर्छ। डायमन्ड मा फ्री इलेक्ट्रोन हुँदैन, ग्राफाइट मा फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ। My dear student, I have teach to you this. Only I am taking you towards the track. अब फेरि पनि हामी यो कार्बन को बारेमा जुन पहिलोको भिडियोमा दिइसकेको छु, त्यो टेट्रा भ्यालेन्सी हुन्छ। कार्बनसँग 4 वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। कार्बनले 4 वटा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउन सक्छ। र कैटिनेशन property of carbon भनेको के हो? Why many compounds are possible of the carbon as well as long chain of compound. Why a long chain of carbon compound is possible, and I teach to you about the catenation property of carbon as well as tetravalency of carbon. Yes or not? I told you the unique property of carbon to form a long chain of carbon atom. To form a long chain of carbon atom, that is the catenation property of carbon. And due to catenation property, in this world, we are going to see a huge number of carbon compounds. My dear student, in this today class, after giving the knowledge about the carbon, about the difference between diamond and graphite, I have teach to you about the physical properties of diamond as well as graphite. This part is completed. If you are confused, then please once again see the previous video related to carbon and its compound. In the today class, I am going to talk to you directly about the organic compounds and inorganic compounds. जाति भाइ बहिनीहरु, खास मैले यो पार्ट कार्बन सँगको रिलेटेड कुरा गरिसकेको छु। एकपल्ट प्रिभियस भिडियो तपाईहरु हेर्नुस् र आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई organic compounds as well as inorganic compounds को बारेमा छलफल गर्छु। Before that, first of all, let's talk about the chemical properties of the carbon. त्यो भन्दा पहिले म आज तपाईहरुसँग अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सम्बन्धी छलफल गर्छु, तर त्यो भन्दा ठीक अगाडि हामी केमिकल प्रोपर्टीज अफ कार्बन केही हेरिहालौं। Because I have not teach to you about the chemical properties of carbon, now I am going to start about the chemical properties of carbon.
अब म तपाईहरुलाई केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन पढाउन गइरहेको छु। ओके, लेट्स रीड अबाउट द केमिकल properties of carbon. Here I will teach to you that when carbon is treated with oxygen, sometimes the question comes to you like this: when carbon is treated with air, that you have in your question मा कार्बनलाई डाइरेक्ट ट्रिटमेन्ट विथ एयर लेखेको हुन्छ, त्यतिखेर तपाईले बुझ्नु पर्छ एयर भनेकै अक्सिजन हो। हुन त विद्यार्थीले भन्छ सर एयर इज अ मिक्सचर अफ ग्यासेस, अरु ग्याससँगको पनि हो, बट यु नो दैट फर द बर्निङ पर्पज ओन्ली अक्सिजन इज द सपोर्टर। देयरफोर बर्निङ को कुरा छ, एयर सँग छ भनेपछि हामीलाई अक्सिजन सँग रियाक्सन गर भनेर क्वेशनले भन्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ। अब यहाँ केमिकल प्रोपर्टिज अफ कार्बन मा मैले when carbon is burnt in air, त्यहाँ टपिक हाम्रो दिएको हुन्छ when carbon is burnt in air or when carbon is treated with oxygen। हामी दुईटा कुरा के हुन्छ, तो म यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि when carbon is treated with oxygen, त्यहाँ नि दुईटा कुरा विथ अक्सिजन त भनिन्छ, तर त्यहाँ नि दुईटा कुरा उठ्न जान्छ, लिमिटेड अमाउन्ट अफ अक्सिजन हो कि एक्सेस अमाउन्ट अफ अक्सिजन। अब when carbon is treated with oxygen in limited amount र in excess amount गरेर म दुई भागमा बाँड्दिन्छु र नम्बर 1 पोइन्ट लेख्छु when carbon is treated with oxygen in excess amount, when carbon is treated with oxygen in excess amount, then carbon dioxide gas is formed। हेर्नुस् त, कार्बनलाई अक्सिजनसँग ट्रिटमेन्ट गर्यो भने कुन अमाउन्टमा, एक्सेस अमाउन्ट, बढी अमाउन्ट। when carbon is treated with oxygen in excess amount, then carbon dioxide gas is formed। अनि यहाँ C दिने प्लस O2 दिने र यो O2 कुन अमाउन्टमा लेख्ने त, EXCES, excess amount। When carbon is treated with oxygen in excess amount, then carbon dioxide gas is formed। C plus O2 give you the CO2, यानी कि यो के हो त हाम्रो कार्बन डाइऑक्साइड gas। Yes or not, my dear student? अब 1 को यो A गर्दियौ, 1 नम्बर दिएर अनि यहाँ B नम्बर टपिक दियौ। Did you get, my dear student? Very simple one, that when carbon is treated with oxygen, एउटा in excess amount मा, जुन excess amount मा के फर्मेसन भइरहेछ त, कार्बन डाइऑक्साइड gas। Now I am going to teach you that when carbon is treated with oxygen in limited amount, LIMITED, limited amount भनेको लेस अमाउन्ट हो। जहाँनिर तपाईहरु केमिस्ट्रीमा लिमिटेड अमाउन्ट देख्नुहुन्छ, this means in a less amount, that when carbon is treated with oxygen in limited amount,
means less amount, then carbon monoxide gas is formed. Then carbon monoxide. देख्दाखेरि यहाँ पनि मिस्टेक गरिहाल्छ। कार्बन मोनोअक्साइड लेख्ने ठाउँमा मिस्टेक गर्छ। कस्तो मिस्टेक गर्छ हेर्नुहोस्। खास कार्बन मोनोअक्साइडमा क्यापिटल सी क्यापिटल ओ लेख्नु पर्ने हो। यो कार्बन मोनोअक्साइड हो। But if you are going to write capital C and a small o, this is not carbon monoxide. This will become what? Cobalt. CO के को सिम्बल हो? कोबाल्ट। तर हाम्रो यो कार्बन जब लिमिटेड अमाउन्टमा अक्सिजनसँग ट्रिटमेन्ट गर्छ त के को उत्पत्ति हुन्छ त? कार्बन मोनोअक्साइड को। के को त? कार्बन मोनोअक्साइड को। त्यही भएर when carbon is treated with oxygen in limited amount, then carbon monoxide, capital C capital O, then carbon monoxide is formed. कार्बन मोनोअक्साइड बन्छ र कार्बन मोनोअक्साइड बुझ्नु भयो त? सी क्यापिटल ओ लेख्नु पर्यो। क्यापिटल सी र स्मल ओ लेख्नु भएको छ भने त्यो गलत हुन जान्छ, किनभने क्यापिटल सी र स्मल ओ के को सिम्बल हो? कोबाल्ट को। Did you get, my dear student? Okay. Now I am going to teach to you that what happens when this carbon is treated with steam. यानी कि वाटर सँग कार्बनलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो भने के हुन्छ? Your second point is what happens when carbon is treated with steam. अब यो केमिकल प्रोपर्टिज म अहिले तपाईहरुलाई पढाइरहेको छु, जसमा कार्बनलाई विभिन्न कम्पाउन्ड्सहरुसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दैछ। अब 2 नम्बर पोइन्टमा मैले when carbon is treated with steam लाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। when carbon is treated with steam. Steam भनेको के हो त? hot H2O हो। So what happens when carbon is treated with steam? अब यो हामी गर्दै छ त यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि when carbon is treated with steam H2O, then एउटा ग्यास, स्पेशल ग्यास को फर्मेसन हुन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि वाटर ग्यास त्यसलाई भनिन्छ। then water gas is formed. then water gas is वाटर ग्यास को फर्मेसन हुन जान्छ र यो वाटर ग्यास धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हो। CO प्लस H2 को फर्मेसन हुन्छ र यो CO प्लस H2 किन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको बारेमा म छलफल गर्छु। when carbon is treated with steam, then water gas is formed. that when carbon is treated with steam H2O, then what is formed? CO plus H2. The mixture of carbon monoxide and H2, that is known as water gas. CO plus H2, this is water gas. Then water gas is formed, that C plus H2, CO plus H2. अब कहिले काहीँ क्वेशन के सोध्छ भने what is water gas? The mixture of carbon monoxide and hydrogen is known as water gas. अब इम्पोर्टेन्स यसको बुझ्नुस् कि what is the importance of this gas? अब यो स्टीम को जुन टेम्परेचर रहन्छ, केही टेम्परेचरमा वाटर र कार्बनलाई रिएक्सन गराउँदाखेरि कार्बन मोनोअक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी कि वाटर ग्यास को फर्मेसन हुन्छ र when this water gas is burned,
then a tremendous amount of heat is evolved. That large amount of heat is evolved when water gas is burned. And for the heating purpose, this water gas is very essential. भन्नु पर्दा अब यो पनि त हिट गरेर यो बनेको हो, यो 600 डिग्री सेल्सियसमा मानौ यो बन्यो र यसलाई 600 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्दाखेरि यदि 2000 देखि लिएर 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुन जान्छ र यो 2000 देखि 3000 डिग्री सेल्सियस सम्म टेम्परेचर राइज हुने भएको हुनाले यसलाई हिटिङ पर्पज को लागि वाटर ग्यासलाई युटिलाइज गरिन्छ। Did you get my point? र अब चाहिँ हाम्रो तेस्रो के this carbon also acts as a reducing agent. कार्बन के को रूपमा काम गर्छ भन्दाखेरि एउटा reducing agent को रूपमा। That carbon reduces the metallic oxides into free metal. अब त्यो कसरी त्यो भन्ने मैले कुरा म बुझाउँछु। पहिला अहिलेसम्म मैले दुईटा पढाएँ, एउटा कार्बनलाई केसँग ट्रिटमेन्ट गराएँ। फर्स्ट we see that when carbon पहिलो पोइन्ट हाम्रो के थियो, कार्बनलाई एउटा त्यो वाटरसँग स्टिमसँग ट्रिटमेन्ट गरायो वाटर ग्यास र फर्स्ट पोइन्टमा के लेखेको थिएँ, अब एउटा अक्सिजनसँग लिमिटेड अमाउन्ट र एक्सेस अमाउन्टमा, लिमिटेडमा पनि हामी हेर्यौं र एक्सेसमा पनि हेर्यौं। एक्सेसमा कार्बन डाइअक्साइड, लिमिटेडमा कार्बन मोनोअक्साइड। र अब यो तेस्रो पोइन्टमा हामी कार्बनलाई केसँग ट्रिटमेन्ट गराउँदैछ त मेटालिक अक्साइडसँग, जसलाई चाहिँ रिडक्सन भनेर भनिन्छ। रिडक्सन कुन टर्ममा भन्दाखेरि जुन कम्पाउन्डबाट कुनै कम्पाउन्ड होस् यदि त्योबाट अक्सिजन निकाल्यो भने त्यो रिएक्सनलाई रिडक्सन रिएक्सन भनिन्छ। रिड्युसेस हो, रिड्युसेस टर्म हो। जस्तै तपाईको भनौं न म्याग्नेसियम अक्साइड छ, यो अक्सिजन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ। जस्तै यो म्याग्नेसियम अक्साइड, अब जस्तै यसमा यदि यो अक्सिजन कुनै तरिकाले निकाल्यो भने Mg मात्रै रह्यो भने अब म्याग्नेसियम अक्साइडबाट अक्सिजन निस्क्यो, म्याग्नेसियम मात्रै बस्यो, त अक्सिजन हट्नु भनेको रिड्युस हुनु। यो अक्सिजन हट्नु भनेको के हो त रिड्युस हुनु हो। म यहाँ देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। रिडक्सन वा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मेटलर्जी जब हामी पढ्छौं, मेटलर्जी भनेको कि द ब्रान्च अफ केमिस्ट्री or the branch of science which is related for the extraction of the metal. Yes or not? Where the different metallurgical process are utilized, or the process by which metals are extracted from its ore, that is metallurgy. And during the process of metallurgy, अब यो metallurgy को प्रोसेसमा यदि हामी विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने के पाउँछ भन्दाखेरि लास्ट अवस्थामा मेटलहरु मेटल अक्साइडमा आउँछ र त्यो मेटल अक्साइडबाट अब मेटल कसरी ल्याउने त त्यो मेटल अक्साइडमा के गर्छ, कार्बनसँग रिएक्सन गराइदिन्छ। अक्सिजन जति कार्बनसँग रिएक्सन भएर कार्बन डाइअक्साइड या कार्बन मोनोअक्साइडको फर्ममा निस्किहाल्छ र प्योर मेटल के भइहाल्छ, बाँकी भइहाल्छ। त्यही भएर यो टपिक रिडक्सन प्रोसेसमा चाहिँ हामी रिडक्सन प्रोसेसमा राखेर कार्बनको रिएक्सन हेर्छौं र यहाँनिर डाइरेक्टली म अब यो युटिलाइजेसन ठुलो युटिलाइजेसन हो। वी नो दिस वर्ल्ड इज मेड अप अफ मेटल, मेटलको धेरै ठुलो महत्व छ र नियर अबाउट 90% मेटल जुन एक्सट्र्याक्ट भएको छ त्यो रिडक्सन प्रोसेसबाट हो, जहाँ कोकसँग रिएक्सन यानी कि कार्बनसँग रिएक्सन गराइन्छ। त्यही भएर यो रिएक्सन हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हो। म देखाउँदै छु र टपिकको नाम दिदैछु के भन्दाखेरि व्हेन कार्बन इज ट्रिटेड विथ मेटालिक अक्साइड भनेर, यानी कि रिडक्सन रिएक्सन भनेर पनि लेख्दा भयो। म यहाँ लेख्छु व्हेन कार्बन इज
treated with less reactive when carbon is treated with less reactive metallic oxide, then pure metal is when carbon is treated with less reactive metallic oxide, then pure metal is obtained. That lead oxide PbO when treated with carbon Pb plus this is metallic oxide. This is metal, pure metal. Zinc plus carbon monoxide. एउटा कुरा यहाँ छ कि the process of obtaining the pure metal, the process of obtaining the pure metal from metallic oxide by utilizing the coke or carbon is known as reduction process. क्वेश्चन सोधेको होला कि what is reduction process? तो के लेख्ने? The process of obtaining the pure metal from metallic oxide by utilizing coke or by treating with coke is known as reduction process. तो त्यही कुरामा यहाँ लेखिन्छ the process of obtaining the pure metal, the process of obtaining the pure metal from metallic process of obtaining the pure metal from metallic oxide the process of obtaining the pure metal from metallic oxide. The process of obtaining the pure metal from metallic oxide by treating metallic oxide with carbon is known as reduction. Okay, my dear student. Now you understand this also. बुझ्नु भएन? सजिलो छ. मेटालिक अक्साइडमा कार्बनसँग ट्रिटमेन्ट प्योर मेटलको. यो प्रोसेसलाई के भन्यो? रिडक्सन प्रोसेस. यो कुन कस्तो मेटालिक अक्साइडमा फेरि त लेस रिएक्टिभ. कुनै मेटालिक अक्साइडहरु चाहिँ तपाईको हाई रिएक्टिभ मेटालिक अक्साइड हुन्छ, त्यसमा पोसिबल हुन सक्दैन. ओके. Now last. Okay, now your last point for the fourth number point, that when metal is treated with carbon. Now directly treatment of metal with carbon.
अहिलेसम्म हामी यो मेटालिक अक्साइडको गरिरहेको थियौँ। अब डाइरेक्ट मेटललाई कार्बनसँग ट्रिटमेन्ट गरायो भने के हुन्छ? कि what happens when metal is treated with carbon? Then metallic carbide is formed. I am going to write like this point: when metal is treated with carbon, then metallic carbide when metal is treated with carbon, that is direct reaction. When metal is treated with carbon, then metallic carbide is formed. Yes or no? Here the reaction is direct. When metal is treated with carbon, once another also there is the reaction when silicon carbide. Yes or not? Silicon oxide and carbon. Then you are going to get silicon carbide. There are so many reactions. And when you are going to treat directly metal with the carbon, then also you are going to get the metallic carbide. And the reaction is very rare. That it is not an easy reaction. It requires some phenomena like temperature, pressure. There are different factors which affects the rate of chemical reaction, you know that. And these factors are utilized over here for the formation of the metallic carbide. For example, when metal is treated with carbon, like example, when you are going to treat calcium oxide with the carbon. Here I have written metal, you may write metallic oxide or free metal. A student get confused over here, they see calcium oxide, or you may get calcium direct. No problem. When calcium oxide or calcium is treated with carbon, then calcium carbide, Ca2C, as well as here also CaO. No problem. CaO plus carbon, Ca2C and CaC, Ca2C. Only the confusion part is when metal is treated or metallic oxide is treated. Yes or no? The point is like that. When metal is treated with carbon, then metallic carbide is formed. And I have given the example over here. These are the metallic carbide, as well as when you are going to react silicon oxide SiO2 with carbon, you are going to get the silicon carbide. My dear student, please try to remember all the forms of reaction, and rest I am going to continue in the next class. This much for today. Have a nice day. Thank you.